अपने लेसन का आगाज करते हैं हम। तो पिछले लेसन में से अगर किसी का कुछ सवाल हो पूछते जाइए। और एक और सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। इसी जी में है जी कि कम समनु हाजल किताबी। जी। इसका जवाब है समनु सब अतु रियालातिन व निस्फुन। तो हाँ ये माशाल्लाह जी, वेरी गुड क्वेश्चन। जी जी। सब अतु रियालातिन, तो ये समझ में आ गया कि ये चूंकि ये मुदाफ और ये मुदाफिल है। व निस्फुन, तो ये निस्फुन को इन्होंने वो क्यों किया है इसको आधा, भी। ये हाफ, 7.5 रियाल। हम्म। तो तो मैं, निसफ जो है, वह निस्फिन नहीं होना चाहिए, निस्फुन क्यों नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, वाव आ गया ना। अच्छा। व निसफ रियाल, रियाल, रियालातुन, असल असल उसकी क्या हालत होगी, उसको याद रखें। हम्म। असल असल हालत है रियालातुन। जी। उसमें एक तब्दीली आई है, उसको मुदाफ अलैह बना दिया और रियालातिन बना दिया, ठीक है। हम्म। लेकिन उसकी असल हकीकत जो है उसी के बेस के ऊपर वो निस्फ आएगा, क्योंकि वो मौतूफन अलैह है टू रियालातुन। तो उसके ऊपर तो निस्फुन ही आएगा। यही अरबी की खूबसूरती है, ठीक है। क्योंकि वो असल चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाती है। जो ये मुस्तकिल तब्दीली तो नहीं है ना रियालात में। तो सब आतू मुदाफ की वजह से रियालातिन बन गया, ठीक है ना। हम्म। लेकिन वो निस्फुन जो है वो बाद में उसके लिए एक एडिशनल, आप समझ लें, एक उसकी उसकी अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये भी एक एक और चीज़ होती है जो मतलब उसका हिस्सा ही है, समझे। इस वक्त आप यही समझें कि हम 7.5 कैसे कहेंगे, सबातु रियालातिन व निस्फुन। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल में ले आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो आप कह रहे हैं निस्फिन होना चाहिए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इसके लिए आपको मुदाफ की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो लेकिन रियालातिन जो है वो मुदाफ नहीं बन सकता दोबारा, ठीक है ना। समझ में आई। देखें ना, एक 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 मुदाफला है, फिर दूसरा भी आप मुदाफला की तरह लाना चाहती हैं तो वो उसका हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी असल हालत की तरफ ही वो जाएगा। रियालातुन, निस्फुन, दोनों का बैलेंस है, ठीक है शैला। अभी बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस होगी। आवाज आ रही है कि या जी सर, आ रही है। इंटरनेट तो नहीं गिर गया। चलो आ रही है। अच्छा, तो कौन कौन हमारे साथ आ गए हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आयशा तो आ वालेकुम। गई। अच्छा, आप भी माशाल्लाह। ये मेरी स्क्रीन पता नहीं क्यों मिक्स हो जाती है। ठीक है। सर एक सजेशन थी। जी जी सर अगर हम जैसे हमने अभी पिछले खासतौर पे 3-4 के अंदर बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो जी अगर हम कोई एक लेसन अगला जो है वो जी सारी जी। चीजें एक दफा रिवाइज कर लें और कोई सारी प्रॉब्लम्स सब लोग इकट्ठी ले आए। ठीक है, वो आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन आपके लिए उन्होंने पहले ही इलाज किया हुआ है। ये अगला इसका लेसन कर लेंगे ना जल्दी। अब थोड़ी हम स्पीड अप हो जाते हैं, तो इसके बाद जो लेसन आएगा ना वो है एक मेरे ख्याल में गालबन उस वो है एक मदरसा थी या बैती, ऐसा कोई है। तो उसमें पूरी रिवीजन होगी हर एक कॉन्सेप्ट की। ओह ओके। मैं ठीक है सर। किताब में से देखता हूँ कि कौन सा लेसन है। एक मिनट। जी सर, मेरा ख्याल 11 है। इसके बाद हम ना अभी जरा इसकी स्पीड अप कर ले तो उसमें ये सारा आएगा। ये ठीक है। 10वां लेसन करना है ना आज। जी सर।
تو اس کے بعد 11واں لیسن جو ہے نا وہ ہے مدرساتی. جی جی. تو مدرساتی میں وہ سارا آ جائے گا اس میں. ایک ایک آپ کو کانسیپٹ آئے گا. کیا نام ہوتے ہیں اپنے ضمائر کا، پروناؤنس کا، ایڈوربس کا، ایڈجیکٹیوز کا، سب کا آئے گا اس میں. ٹھیک ہے. جی چلیے کسی کا اور کا کسی کا کوئی سوال؟ اس میں نمبر 8 جو ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے نا، کم فمانو حاضل کتابی. تو سمانو ہو سب آتو ریالاتن و نصفن. یہ کیسے جملہ بنا ہے اس کو سمجھ لیا آپ نے؟ کی پرائس. کلاس کلاس جی سر. چیک اٹ اگین. سر آپ کی آواز بہت آہستہ ہو گئی. جی نہیں نہیں، میں وہ کمپیوٹر سے تھوڑا دور تھا، میں کسی نے فون کر دیا. جی. اے، جی جی بتائیے. اس کی سمجھ آ گئی نا؟ سمانو کا کو کیا کہتے ہیں آپ؟ سما پرائس. رائس کو. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ابھی بتائیے یہ ایکسرسائز اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا؟ چلیں پھر لیسن کی طرف بڑھے. جی سر. یہ کر لیا تھا نا ہم نے پوائنٹس ٹو ریمبر. جی سر. یہ اس میں سب کو سمجھ آ گئی؟ کلن سے جی سر. کلہم آل آف دیم، کلکم آل آف یو، کلنا آل آف اس. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر جی. یہ کہنا ہو کہ کلکم کا کیا مطلب ہوگا؟ آل آف یو. آل آف یو میل. ٹھیک ہے. لیکن اگر کمبینیشن ہو تو پھر دونوں کے لیے آئے گا. اگر یہ کہنا پڑے کہ آل آف یو فیمیل تو کیسے کہیں گے؟ کلو کدنا. کلو کننا. کلکن. ماشاء اللہ. تو یہاں جو نئے الفاظ ہیں وہ سیکھے آپ نے؟ جیسے یہ ہے. حافظات. اوپس، یہ کہاں چلا گیا؟ یہ نئی ٹیکنالوجی مجھے بہت تنگ کر رہی ہے آنےسٹلی. ہاں چلیے کیا. نہیں دوبارہ کرنا. یہ 10 پھر وہاں چلا گیا، دیکھا؟ کوئی نہیں. ہوں. ریئلی upsetting me this. ہوں. یہ ٹیکنالوجی ہے لیکن ہمیں میرے خیال میں شاید استعمال کرنی آتی ہے اس کی. جی. چلیے ابھی ٹھیک ہے ہم. ٹھیک ہے جی. تو کوئی السؤال کی جمع آتی ہے؟ سوال. سوالات. سوال. وہ تو اردو میں ہوگا نا. سوالن ہوگا. بہت دفعہ آپ پڑھتے ہیں اس کو. یہ دیکھیے نمبر 3 نظر آ رہا ہے. اسئلہ یا اسئلہ تھا. اسئلہ. ہوں. ٹھیک ہے بھائی. اسئلہ بہت دفعہ آپ پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ یہاں ایک لفظ لکھا ہوا ہے قوسین. بین القوسین. قوسین. سر بریکٹس کیوں کہتے ہیں؟ بریکٹس کو، دو بریکٹس جو ہے نا، چھوٹی بریکٹس اس کو کہتے ہیں. درمیان بریکٹ کے درمیان. ہاں. تو قرآن ہوں. مجید میں آتا ہے نا. کعبہ قوسین. ہاں ماشاء اللہ. ایکسیلنٹ. اچھا جی، یہ جو ایکسرسائز ہے یہ بہت زبردست ہے. کتاب قلم ان کو اگر آپ سب کی اس کی پریکٹس کر لیں نا، 3 سے لے کے 10 تک، یعنی کتاب کی پہلے جمع بنا لیں کتبن، پھر اس سے بن جائے گا ثلاثت کتبن. کیا آئے گا اس کا؟ ثلاثت کتبن. ثلاثت کتبن. جی. تو پھر اربعات کتبن.
پھر کیا آئے گا؟ خمسطو کتبن. اگر اس کو آپ ایسے لکھ رہے ہیں نا، سب سب کی اتنی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی کہ پھر آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. دیکھیں کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اور ان میں سب میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ریالات آئے گا، کرشن، کروشن، ٹھیک ہے نا، اخن، اخوتن، ابن، ابناء. تو اس طریقے سے آپ کی بہت زبردست پریکٹس ہو جائے گی. تو یہ میری ریکمنڈیشن ہے آپ کے لیے، اگر آپ اس کے لیے ٹائم نکالیں نا، اگر ہر روز 2 کر لیں تو آپ کا 5 دن میں یہ ہو جائے گا. لکھیں اس کو باقاعدہ، اگر لکھ سکیں تو بہت ہی بہتر ہوگا. اس میں غلطیاں نکل جاتی ہیں. اور کتاب کو دیکھے ہوئے یہ دیکھیں آپ، سوال کی جمع بھی جہاں آ گئی آپ کے لیے، بلد کی جمع بھی آ گئی. تو اس کی آپ خود کافی پریکٹس کریں، کیونکہ پھر چیزیں جو ہے نا کافی کمپلیکیٹڈ ہونے والی ہیں. آگے کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہوگی انشاءاللہ، مگر تھوڑی اس میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی. تو اس کو پھر بسم اللہ کر کے کوئی پڑھے لیلا سے. تو میں پڑھوں؟ آپ باری باری پڑھتے جائیں نا، اس سے نا ٹائم لگے. جی، ایک جو ہے نا وہ پڑھ لے تو دوسرا جو ہے نا وہ ریڈی رہے پڑھنے بسم اللہ والا. الرحمن الرحیم. الدرس العاشر، لیسن 10. لیلا یا سلمہ، افی فصل کی طالبات من الصین والیابان. اے سلمہ، کیا آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹس چین سے ہیں یا جاپان سے؟ نہیں، پھر کریں، پھر کوشش کریں. یاک کہاں سے لیا آپ نے؟ ترجمہ کریں نا پھر اپنا اے عائشہ. سلمہ، جی جی. اے سلمہ، جو ہے کیا آپ کی کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چین سے ہیں یا جاپان سے؟ نہیں اور نہیں، یا تو نہیں نا. اور جاپان سے. جی، یا نہیں ہے، اور ان دونوں جاپان ملکوں سے. سے ہیں. چین اور جاپان سے ہیں. وہ آؤ ہوتا ہے جو آپ جی سمجھے. جی. آؤ. سلمى ٹھیک. نعم. جی. في فصلنا 5 طالبات من الصين و4 طالبات من اليابان و8 طالبات من اندونیسیا. ہماری کلاس میں 5 طالبات چین سے ہیں، 4 جی طالبات جاپان سے ہیں، جی. اور 8 طالبات انڈونیشیا سے ہیں. ٹھیک، ٹھیک ہو گیا. اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں نا. جی سر. وہ میری چلا اسکرین مضاف الیہ کی طرح 5 طالبات. جی جی. اس کو میں نا ابھی ایک بار بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. دعا کرے جی مجھے تنگ نہ کرے جی. ابھی یہ تنگ کر رہا ہے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے. اسکرین تو ابھی تک بالکل نظر آ رہی نا آپ کو؟ جی نظر آ رہی ہے. تو وائٹ اس میں بورڈ آپ بھی نے نظر دیکھ لیا، وائٹ بورڈ بھی نوٹ نظر آ کیا؟ رہا ہے جی، وائٹ بورڈ بھی نظر آ رہا ہے سر. جی وائٹ بورڈ بھی نظر آ رہا ہے. تو اس میں آپ نے، میں نے جو بات آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ جو ابھی عائشہ آپ میرے ساتھ رہیے گا. فی جی فصلینا، سر. ان آور کلاس. فصلینا کیا ہے؟ مضاف الیہ. خمس، وہ علیحدہ چیز ہے نعم کے بعد. یس. جی. فی فصلینا خمسو طالبات. تو خمسو کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ عدد کیا ہے جہاں ہاں. عدد، اور کون سا ہے، ہے سر. اور معدود کون سا ہے، عدد یہ جو ہے بتانا ہے، آپ نے خمسو ہے. بتانا ہے عائشہ. جی. عدد خمسو ہے اور طالبات معدود ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے نا، طالبہ تن. ٹھیک ہے. اس کی جی. جمع کیا ہوگی؟ طالبات. تالی با تن. شہلا، جی. یہ ہو گئی نا جمع اس کی، طالباتن. تو اب یہ معدود ہے، ٹھیک ہے نا. ہوں. آپ کہہ رہی تھی نا کہ اس کے ساتھ آئی ہے، تو دیکھیں یہ تا مربوطہ ہے، اس کے ساتھ وہ آئی ہے. ٹھیک ہے.
یہ معدود ہے، اور عدد اس کے ساتھ یہ اب جو طالبات ہیں یہ مذکر ہیں یا مونس؟ مونس مونس ہے نا، فیمیل، تو اس کے ساتھ عدد کون سا آئے گا؟ مذکر 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 آئے گا، ٹھیک ہے نا، میل، جی ٹھیک ہے نا، اور وہ کیا ہوگا؟ خمسو. ہم تو اس خمسو کی عائشہ مونس کیا ہوتی ہے؟ خمسو کی خمساتن خمستن، ٹھیک ہے نا، تو یہاں خمسو آ گیا. بات واضح ہوئی؟ جی سر جی سر چلیے، اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جو منس سینی اور سب جو ہے اسی وہ سمجھ سب کو آ گئی. جی سر تو اس طریقے سے میرے خیال میں اچھا رہے گا اگر ہم مجھے وائٹ بورڈ ساتھ رکھ لیتے ہیں، یہی میرا اصل مقصد تھا. تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، دیٹس گریٹ. چلیے آگے اس میں کسی کو کوئی دقت ہے بھائی؟ سر یہ سمانی طالباتن لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ہاں جی، تو یہ سمانی کیوں لکھا ہوا ہے؟ وہ کیے تھے ہم نے پچھلی دفعہ. یہ جو آپ جی سر کیے تھے، لیکن ہم نے سمانی اس میں لکھا تھا، مذکر میں. ہاں مذکر میں لکھا تھا، صحیح ہے. میں نے سارے بتائے تھے آپ کو، جی جی بتائے جی تھے سر آپ نے. لیکن ثمانی جو ہے یہ مذکر ہے، مذکر ہے، ثمانیتن جو ہوتا ہے وہ مونس. مؤنث. مونس ہوتا ہے، لیکن یہ سمانئی وہ طرح لکھا ہوا سمانے ثمانی، اس کو ثمانی پڑھیں گے نا، وہ نا سر نے بتائی تھی 3 آپشنز، ایک سمانی ثمانیہ. تھا، ایک سمانن تھا، ایک سمانن ہاں دوسری ہاں طرح جی سے. سر تو وہ جی سر سارے مذکر ہیں. ہاں میں نے دیکھا پیچھے آپ نے ایسے ہی لکھوایا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سمانئی اس کے نیچے 2 نقطے نہیں تھے سر، اس کے پر شاید میں نے غلط لکھ دیا تھا. ہاں صحیح. دیکھتا ہوں میں اگر اس میں شاید ہو آپ کے آپ نے وائٹ لکھوایا تھا بورڈ. نا 8 پہ لکھوایا تھا 3 لکھوائے تھے آپ نے، سمانئی، سمانن، یہ سمن. نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں مذکر اس کے نیچے ہاں ہیں نقطے. جی 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 نظر نقطے بھی نظر آ گئے سر، جی سر. لیکن ہم نے نہیں لکھے تھے میں سر، نے میں نے رکھا بھی ہوا نہیں ہے، یہ لکھے ہوئے سیو تھے. کیا ہوا ہے آپ کے لیے. میں تو نے اگر یہ نہیں تو اس کو دوبارہ پڑھ لیں. صحیح. اب ہوگی کلیریفیکیشن انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے، اب آپ نے نا انشاءاللہ جیسے وہ انشاءاللہ اس سے نکلنا ہے ابھی انشاءاللہ، سیلف سروس کرنی ہے جلدی جلدی، ریکول یور انفارمیشن، ریویژن ان یور مائنڈ جس کو کہتے ہیں نا. تو سمانیتن اس کا بھی یہ میں نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، اس کو میں بند کر دوں. جی یہ آپ کو میں نے سمجھایا تھا، یہ دیکھیں نا جی یہ. لکھوایا تھا سر، اس میں میں جی میری جی، غلطی ہے، میں اس میں نہیں نہیں، کوئی سامان. بات نہیں، غلطی نہیں ہے، اچھا ہے، سوال پوچھ لینا اچھا ہوتا ہے. تو اس کو میں بند کر دیتا ہوں، پھر اگر ضرورت پڑی تو کھول لیں گے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ون کس نے پڑھنا ہے؟ جلدی کر لیں، پھر اس کو نا لیسن کو کمپلیٹ کرنا ہے آج انشاءاللہ. جی میں پڑھتا ہوں شاہ صاحب. جی جی، بسم اللہ کیجیے جی. ففی فصلنا ثلاث طالبات من الہند، اور ہیں ہماری کلاس میں 3 طالبات انڈیا سے. جی جی وست طالبات من الفلپین، اور نہیں 6. 6 طالبات جی جی فلپین سے. وسبع طالبات من الکویت، اور 7 طالبات کویت سے. جی صحیح. اب آپ نے نوٹ کیا اس میں کہ وہ اس میں آپ وہ کر رہے ہیں اپنا ال کویت جو ہے اس کے ساتھ ال لگا ہے، ہند کے ساتھ بھی ال لگا ہے،
اور फिल फिलिपीन के हिंद के साथ साथ भी भी अल लगा लगा है। ऊपर आपने पढ़ा है सीन में उसके साथ भी लगा हुआ है, जापान के साथ भी अल लगा हुआ है, मगर इंडोनेशिया के साथ नहीं लगा हुआ। तो ये बातें ऑटोमेटिकली इसकी इसके पास इसकी कोई मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो अरब ऐसे करते हैं, जापान के साथ अल लगाते हैं, इंडोनेशिया के साथ वो नहीं लगाते। तो ये आपने खुद अपने तौर पर ना इसको रखना है अपने जहन में। ठीक है जी, फहिमता या अखी? नाम। मन सयक़रउन अन, हु इज गोइंग टू रीड नाउ? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ ले कोई, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्लीज। मैं पढ़ूं सर? सलमा कम जी उख्तन लकी या लैला। हाँ। सलमा कितने भाई हैं आपके ए लैला? सुबहान अल्लाह, क्या कहा इन्होंने, बताइए कोई। कहते बहन। है लैला, कितनी कितनी बहनें। बहन, सॉरी बहनें, कितनी कहला बहनें हैं आपकी ए लैला? जी जी। जी जी सर, तो गलती क्या हो कहा उन्होंने, गई। लैला लैला ने क्या कहा? सलासु अखवातिन, जी अखवातिन, माशाल्लाह, अखवातिन जी। मेरे लिए 3 बहनें। हाँ माशाल्लाह, ठीक है भाई। एक पढ़ना है और पढ़ ले, नहीं आपकी पढ़ जरा लो। प्रैक्टिस, क्योंकि आपने ये आगे भी आपकी पसंद का ही आ रहा है। आप देखें यहाँ आप क्या करती हैं माशाल्लाह। हाँ गलती हो गई। नहीं सलमा नहीं, गलती की देखें, अगर हम गलती ना करें तो क्या हम सीख सकते हैं कुछ जिंदगी में? यही तो, ये हम इसीलिए क्लास एक करते हैं कि ताकि हम अपनी गलतियों को ठीक कर सकें। मुझसे भी होती है ना, मैं तो बल्कि मेरा तो दावा है ये है कि एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स, आई probably make more mistakes than anybody else. So don't worry about that, Shaila, and everybody else as well. The practice makes us perfect, inshallah, and Allah Ta'ala makes us perfect. चलिए, तो सलमा कह रही हैं वक्कम वकम अखन लकी। अखन लकी, या और कितने भाई हैं आपके लिए, आपके ली खमसतु इख्वतिन, मेरे लिए 5 भाई हैं। ठीक है माशाल्लाह, शी इज़ वेरी लकी इजंट शी। 5 भाई भी हैं और 3 बहनें भी माशाल्लाह। ठीक है, अगला कौन पढ़ेगा, नेक्स्ट वन प्लीज। मन जी आप बेसुरा, पढ़ें, प्लीज आप पढ़ें। अभी मैं आपको कह रहा हूँ बेसुरातन, जल्दी जल्दी जल्दी। सलमा कह रही हैं किसका नंबर है पढ़ने का प्लीज। मुझे मैंने वो बंद कर दिया पार्टिसिपेंट्स वाला, तो सर मुझे मैं तो नहीं पढ़ूं? नजर आ रहा। आप में से कोई बताए किस, जावेद भाई आप लोगों को बताते जाए ना किसने पढ़ना है जी, प्लीज। वही पढ़ने हैं। आयशा सर ने पढ़ा है और आपने पढ़ा है और सर शैला मेरे ने हिसाब पढ़ा है, बाकी। से तूबा साहिबा पूछ रही हैं, आप उनको पहले टर्न दे दे, फिर मैं पढ़ लूंगी। जी मुझे नजर नहीं आ रहा है ना, तो आप हैंडल करें इसको प्लीज और एडमिन करें इसको जी। सुबह साहिबा 1 2 3 4 5 से है क्या? जी यानी हाँ जी, हाँ जी जी। ठीक है, आप पढ़िए। सर मैं सलमा सलमा लका सलासु अखवातिन व लकी, खम्स अख जी जी जी। लकी हाँ जी, वो लैला और सलमा दोनों फीमेल है ना। तूबा, तूबा है आपका नाम? जी 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 जी। तूबा, दोनों जो है ना वो लाइला और सलमा, ये दोनों क्या है, मुअन्नस। मोनस है ना, लेडीज के नाम जी होते हैं। जी जी। अच्छा, ये जो राइटर है ना ये माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनको आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखें जो या है ना यहाँ, ये सलमा का और लाइला का, देख रहे हैं इसमें कि इसके जी नीचे एक तो दो नुक्ते नहीं है, जी और इसको आपने याद रखना है कि इसके नीचे नुक्तातान नहीं आते। ठीक है, और ये असल में क्या है, अलफ मकसूरा है। ठीक है, ये जी लिखना है वो हम, इसकी जो निशानी होगी वो इसके जो पहले हर्फ होता है उसी के पे आती है। ठीक है ना,
ठीक है जी। लका जी सलासु अखवातिन व खमसतु इखवातिन। जी लैला नाम व कम अखुन अखा अखन अन व उख्तन लकी। जी जी, पहले वाले का तर्जमा कर लें, फिर दूसरे का कर लें। सलमा कह रही है कि मेरे उसके 3 भाई हैं और 5 बहनें। सो अखवातिन सलासु अखवातिन व खमसतु इखवातिन। जी, सलासु क्या होता है? सलासु 3, 3। तो अखवात क्या होता है? अखवात बहनें। बहनें, प्लूरल, ठीक है ना? जी तो अखवात की मुफरत क्या होती है? अखुन बताइए कोई। उख्तुन। उख्तुन उख्तन। उख्तुन जी, अखन भाई होता है, ठीक है। सॉरी उख्तुन उख्तुन है इसकी। व तो खमसतु मेरी 3। इखवातिन। जी, और 5 बहनें, सुतु इखवतिन, और मेरे 5 भाई 5 हैं, ठीक। भाई हैं। जी, तो लैला, लैला 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 उसको उसको नाम लैला को सलमा ने कहा कि यू हैव, हमने ऊपर पढ़ा है ना कि उसकी 3 बहनें। यहाँ 3 यहाँ बहनें। देख, हाँ यहाँ देख, ये वाला जो है सलासु इस। अखवातिन। जी, दी सलासु अखवातिन। उप्स, फिर ये तो इसको क्या मतलब है? आपको खांसी आ रही है ना? सर वो अस्थमा हुआ है। अल्लाह रहम करे। चलिए, चलो फिर आप कोई और ये दूसरा पढ़ ले, कोई और नाम। साहिल पढ़ लें आप। लैला साहिल नाम कम अखन व उख्तन लकी। लैला ने कहा जी हाँ, और कितने भाई हैं और कितनी बहनें हैं आपकी? सलमा ली अरबाअतु इख्वतिन व अरबाउ अखवातिन। मेरे 4 भाई और 4 बहनें। लैला ली ज़मीलतुस्मुहा खदीजतु। मेरी कुली का नाम खदीजा है। लहा समानियतु व इख्वतुन व समानी अखवातिन। उनकी 8 भाई और 8 बहनें हैं। माशाल्लाह, 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 that's 16 children, माशाल्लाह, isn't it? माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह कसीरतुन तबारक। नुसरतुन। जी, कसीरतुन नुसरतुन। उसरा इनका कसीर है। नहीं क्या? उसरा तो, बड़ा उसरा तो, कबीरुन। कबीर। कसीर। कबीर। उसरतुन कसीरतुन कहे ना। कसीरतुन। तो ये तो खास है ना, खास है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलिए आगे चलें। आगे आगे आपकी एक्सरसाइज है। यस सर। जी जी, ये आप करके देख लें। माशाल्लाह, देख, किसकी ने पढ़ना है इसको, पढ़ ले। जी, अब रूही पढ़ ले, उसके बाद फिर यास्मीन पढ़ ले रूही के बाद। जी, इसको समझ लें बस आप, एक एक या दो सलासु समझ लें। तालिबातिन, जी 3 फीमेल स्टूडेंट्स। जी जी, इसमें आपने अरबा सिर्फ मुझे ये बताना है कि इसमें मुझे पहले आपने मुझे बताना है कि मादूद कौन सा है, उसके कौन सा जेंडा है, अदद कौन सा है, मादूद और उसका कौन तालिबातिन सा। है। जी मादूद तालिबातिन है और जी इसकी जेंडर फीमेल है।
اور سلاسو جو ہے وہ عدد ہے، اور اس کا جو وہ ہے وہ میل ہے، مطلب میل یہ ہے. یہ مذکر ٹھیک. ہے. جی. تو طالبات اور یہ سلاسو جو ہے یہ گرامیٹیکلی اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدد. عدد بھی اور مضاف. مضاف بھی. ماشاء مضاف، جی اللہ، مضاف ایکسیلنٹ. مضاف ہے. ایکسیلنٹ. تو یہ جتنے، یہ نمبر 4 جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایسے 5 ہی ہے، بھی ہاں. ایسے ہی ہے. 5 بھی ایسے ہی ہے، 6 جو 6 ہے وہ بھی. بھی ایسے ہی ہے. تو 7 یہ سب آپ کے یہاں دیکھ لیں، سمانی آیا ہے، یہ دیکھیں. جی ٹھیک ہے نا. تو اس میں اچھا جو نوٹ کرنے والی یہ جو نمبر 10 ہے، یہ بھی روحی آپ پڑھ لیں پریکٹس کے لیے. اشرو طالبات. جی. تو اشرو جو ہے، اور یہ 10. اس میں، اور یہ یہ کیا ہے؟ اشرو عدد اور مضاف ہے، اور جی. طالبات جو ہے وہ مؤنث ہے، اور یہ جی. معدود ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے. اس میں ایک منٹ رکنا. پہلے ہم نے اس کو اشرو، یہ یہ اشرو کیوں آیا، یہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے. سر یہ آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا. ایک سیکنڈ. تو اگر مونس ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اشرتن ہوگا. اشراتو. آشا آشا راتو. اشرت. ہاں. شین کے اوپر کیا ہوگا؟ زبر آئے گا. فتح. ٹھیک ہے نا. جی تو فتح جب آئے یہ مذکر ہوگا تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ گا. اس کے اوپر وہ آئے گا سکون. سکون. ہاں. سکون. ٹھیک ہو گیا. یہی بات سمجھانی تھی آپ کو بس. تو یہ نیکسٹ ایکسرسائز جو ہے وہ ہے اقرا وقتب. اس میں بھی آپ کر لیں گے نا. فی بیتنا ثلاث غرفن. تو غرفن کی اپنا مفرد کیا ہوتی ہے؟ غرفاتن. غرفتن. غرفتن. تو غرفتن کی جمع جو ہے غرفن ہے. خاص طور پر غرفت. آپ نے دھیان دینا ہے نا. تو ہم، نیچے جو ہے فی الجامع تھی اشرو حافلاتن. ہم. تو حافلاتن کیا ہوتا ہے؟ بسیں. بس. بسیں. بس. بس. بسیں. ہاں جی جی. ہم، بسز. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ کر لیں نا. تو ہم ایسا کیوں نہ کر لیں کہ اس کو جو پوائنٹس ٹو ریمبر ہیں ان کو دیکھ لیں. باقی ایکسرسائز آپ نے کرنا یہ قمیص کی جمع دیکھ لیں. اندی اربع اربع کمسان. تو یہ سارا آپ نے اس کے اوپر کافی آپ کو توجہ دینی پڑے گی. تو پوائنٹس آف ریمبر پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے تھوڑا میرا کرسر. جی. جی سر. تو کہہ رہے ہیں کہ ان دس لیسن وی لرن the numbers of 3 to 10 with feminine معدود. ٹھیک ہے. تو فیمینن معدود ہمارا یہاں آئے گا. تو اس کے ساتھ ہمارا جو عدد ہے وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ سیدھے ہی ہم جہاں جاتے ہیں 3 sons. تو سنز کو کیا ہوتا ہے اس کی، یہ کس کی جمع ہے؟ کوئی جلدی جلدی بتاتا ہے. عائشہ آپ ابنن. بتا. ابن. 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 ابن کی جمع ابنا. ابنائن. ان. تو جو ہمارا ابناؤ عدد ہے ہے یہ اس کو، مونس ہے. ابناؤ ہے لیکن اس کو پھر وہ ہو جائے گا نا، مجرور ہو جائے گا. مضاف الیہ ہو جائے گا. تو ابنائن بن گیا. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں ہم نے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ہم نے جو عدد تھا اس کو مونس رکھا ہے اور معدود کو مذکر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. بات تو آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ناؤ اف دا معدود از فیمینن دا تا مربوطہ ایٹ دی اینڈ آف دا نمبر از اومیٹڈ. حذف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو تا جی. کو ہم نکال دیں تو پیچھے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا رہ جائے گا؟ سلاس. سلاسہ جو ہے وہ سلاسو بن جائے گا. دس از آل ہی از سیئنگ. ٹھیک ہے. ہم. سمجھ آئی جی. بات سب کو؟ جی سر. تو اب وہ آگے جو ہے وہ کمپیریزن دے رہے ہیں کہ اگزامپل دے رہے ہیں. ای جی فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں کہ سلاسو بناتن
تو جو اس کا مذکر بنے گا وہ کیسے بنے گا؟ جیسے بھی آپ چاہتے ہیں نا ویسے کر لیں. اب پہلے ہم نے پڑھا تھا سلاسہ تو ابنائن، ٹھیک ہے. تو اب مونس کے لیے آ گیا سلاسو بناتن. تو بنات، بنات کی مفرد کیا ہوتی ہے؟ بنتن. بالکل بنتن. ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے اگر آپ کریں گے نا تو آپ کو آسانی سے جلدی سمجھ بھی آ جائے گی اور پختگی بھی آ جائے گی. اب مجھے بتائیں اس کا آپ کمپیریزن کر لیں گے نا. یہ دیکھ لیں سمانیتو بیوتن، سمانی غرفن. غرفن. تو بیت جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کے ساتھ مونس آ گیا عدد. غرفہ جو ہے وہ مونس ہے، اس کے ساتھ عدد جو ہے وہ مذکر آ گیا. لیکن اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ کبھی کبھی بھولیں گے، پھر آپ کو پھر یاد آ جائے گا. بھولیں گے پھر یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں، نوٹ دیٹ ثمانی ہیز سکون آن دا لاسٹ لیٹر، یعنی یا کے اوپر سکون ہوتا ہے لیکن لکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. کبھی لکھ بھی لیتے ہیں لوگ، ہمارے اردو سٹائل میں زیادہ لکھا جاتا ہے اس کو. تو وہ کہہ رہے ہیں 10 women اشرو نسائن 10 men اشارہ تو اشارات. رجالن. ٹھیک ہوگی ہوں. بات صحیح؟ دیکھ وہ کہہ رہے نوٹ دیٹ اشارہ تو the sheen has a fatha and ashru the sheen we is a schoon, so we ابھی already آپ نے did ڈسکس. this. ٹھیک ہے جی. اب وہ جی لاسٹ لائن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the feminine of واحدن is واحدتن. میں نے بتا دیا تھا آپ کو میرے خیال میں. and اسنانی از اثنتانی، اثنتانی، اثنانی، اثنتانی. ٹھیک ہے. یہ بھی ہوگی. یہ وہ اگزامپل بھی دے دی انہوں نے. لی آئی ہیو اختان اثنتانی، آئی ہیو 3 sisters. Two sisters. Sorry, I have 2 sisters. This is what I was trying to say. لی اختن واحدتن، میرے ایک بہن ہے. اور پھر میری دو یہ بھی بہنیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری 2 بہنیں ہیں تو اس میری کو 2 کہیں گے بہنیں ہیں. لی اختانی. تو اختانی بھی کہہ لیں، اسناتانی نہ بھی لگائیں تو بھی بات بن جاتی ہے. لی اختن واحدتن. تو اختن یہ اب مجھے تھوڑا سا آپ بتا دیں، آپ میں سے کوئی بھی جس کو بھی شوق ہے زیادہ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی شوق دے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ اختن واحدتن کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ کیونکہ یہاں پہ سر یہی اس میں وہ رول نہیں ہے. اس میں میں کون سا پہلے نعت سر منوط 3 ہے. to 10. نعت جی. منوط ہے. ماشاءاللہ that's what I was going to hear from you. تو اس کے بعد جو دیکھ لیں یہ انڈونیشیا کو کیسے لکھنا ہے. کلیماتن کی جمع کیا آ گئی؟ کلماتن. ہاں. ہاں. تو مجلتن میگزین، جرنل. پاکستان میں مجلے نکلتے ہیں ابھی یا بند ہو گئے؟ بھی نکلتے ہیں. ایک مجلہ میرا ہوتا تھا فیورٹ پاکستان میں جب وہ تھا دھنک. سنا کسی نے نام؟ آپ میں سے کسی نے یہ نام سنا پہلے؟ جی 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 سر سنا نام سنا ہے. پرانا. دھنک. حسن نثار صاحب نکالتے تھے اس کا. اچھا. تو ابھی تو پتہ نہیں بند ہو گیا یا نکلتا ہے. آئی ڈو ناٹ نو. اس میں ہم بہت اچھی اچھی چیزیں آتی تھی. ایک ان کا ریگولر ہوتا تھا 3 عورتیں 3 کہانیاں ایسے. اینی وے سر وہ تو اخبار جہاں میں اخبار ہوتا تھا. جہاں ہوتا تھا سر وہ. ایک اخبار جہاں بھی مجلہ. جی 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 صحیح آپ نے کہا. دھنک بھی تھا اور اخبار جہاں بھی. جی جی بالکل بالکل اس میں بھی ہوتا تھا. اس میں ہوتا تھا. دھنک میں تو بہت کچھ ہوتا تھا نا، ہیلتھ کا ہوتا تھا کافی. اللہ عالم میں بھول گیا ابھی. تو یہ دیکھ لیں جی غرفتن کی جمع غرفن. حرفن کی جمع کیا ہوتی ہے جی؟ یہ دیکھ لیں نیچے. حروفن. حروفن بھی ہوتی ہے حروفن. اور احرفن. احرفن. احرفن احرفن. احرف. دونوں صحیح ہیں جو بھی آ جائے. تو امن کی جمع کیا ہو گئی؟ مامون. مامون. امامن. یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کو تھوڑا آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اور درسن، درسن کی جمع
दुरूसुन, दुरूसुन। बायतुन की जमा, बुयूतुन। और दर्स सेम पैटर्न पे है आशिया, है ना। बा के जी बाद सर। जो या है उसके ऊपर भी सुकून, यहाँ रा उसके ऊपर भी सुकून। तो उस वजन पर जो भी आएंगे उसकी ऐसा ही जमा बनेगी। बायतुन बयूतुन, दरसुन दुरूसुन। दुरूसुन। ठीक है जी, ये लेसन तो आ गया तकरीबन एंड को। अब इसमें किसी अभी हमारे पास टाइम है, कोई एक्सरसाइजेज एक दो कर लेते हैं। कुछ सवाल किसी का? ये ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको उन्होंने सिर्फ आदत जो है ना वो हिंसे की शक्ल में दिया हुआ है, और इसको आपने उसको तर्जमा करना है। लेसन जी तो आपका कंप्लीट हो गया। तो ये यहाँ ये कर लिया था, ये एक्सरसाइज करनी है, सर, कर कर लें लेते जरा, हैं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी या सर, लेसन प्रैक्टिस नंबर हो 11 जाए। की तरफ जाएं? नहीं सर, इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो अब बारी बारी ना थोड़ा पढ़ लें, अभी हमारे पास टाइम तो है। जी सर, मैं स्टार्ट करती हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह। मैंने नहीं पढ़ा। फी नंबर बारक 1। अल्लाह फी। जिसने नहीं पढ़ा फिर उनको पहले आप आयशा पढ़वा जी दें। वो यास्मीन पहले पढ़ यास्मीन पहले कर। लें। जी यास्मीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी हाजिहिल ये सर आपने दो शुरू के पढ़ लिए थे ना, तीसरा जी मैं जी पढ़। जी जी जी, तीसरे से पढ़ लें। अगर वो आपको उसमें कोई किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं है तो वो पूछ भी सकते हैं। नंबर तीरी तीरी से करना है तो तीरी से शुरू कर लें। फी हाजिहिल मदरसाती समानी मुदर मुदर्रसातिन। हमारे इसको मदरसे जी हमारे जी जी, फिर मदरसे एक में दफ़ा फिर पढ़ लें प्लीज़ आप। फी हाजिहिल मदरसाती समानी मुदर्रसातिन। हमारे इसको जी 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 जी, थोड़ी सी उसमें है, मैं कर दे, करेक्ट कोई कर देगा आपको। फी हाज़िहिल मदरसती समानी, आगे क्या पढ़ा? मुदर्रिसातिन। मुदर्रसातिन, नो, मुदर्रिसातिन सॉरी मुदर्रिस। मुदर्रिसातिन। से। चलिए ठीक है, हमारे मदरसे में 8 उस्तानियां हैं। माशाल्लाह। तो एक स्थानी क्या होगी? मुदरसातुन। मुदर्रिसतुन मुदर वाहिदतुन। ओके वाहिद, या मुदरसातुन वाहिद। वाहिदतुन, मुदर्रिसतुन वाहिदतुन वाहिदतुन। एक। और अब्बासुन दो, लहू दो स्थानियाँ क्या होंगी? मुदरसातानी। मुदर्रिसतानी। रा के जो रा है ना, रा जी जी मुदर्री के नीचे कसरा है। जी जी ठीक है, ओके सर। मुदर्रिसातानी। जी, चलिए नेक्स्ट वन भी आप पढ़ लें, आपने पहले भी नहीं पढ़ा। जी। अब्बासुन लहू। और हमारे नहीं होगा, ये होगा इस इस इसमें मदरसे में। जी जी, गुड, वेल स्पॉटेड, माशाल्लाह। ओके थैंक यू। इन दिस स्कूल। अभी अगर इसकी और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फी हाजिहिल मदरसती, तो हाजे ही क्या है? इसमें इशारा। इस्मुल अशारा, माशाल्लाह, लिल करीब। ये जो थोड़ी थोड़ी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, इसको जी आप कभी यस कभी सर, अपने ध्यान में ले आना। अल यस। मदरसा जो है वो क्या है? अल मदरसाती वो उसका मौलवी। बदल है। जी लेकिन जो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो ता है, ता मरबूता मदरसे का, उसके नीचे कसरा क्यों आया है? बताए, कोई भी एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। जिसने पढ़ा है वो ही कर दे तो अच्छा है। पी की वजह से हाजे ही, हाँ के नीचे हाजे जेर। ही की वजह से है, फी की वजह से नहीं है। हाजे हाजे ही ही को की। तो हम हमेशा ऐसा ही लिखते हैं ना, जी तो मबनी है, ठीक है। फी का जो हाजे ही का जो हाल है वो दरअसल मजरूर है, तो जी इसलिए उसका इसको कहते हैं मुबदलुन मिन्हु। याद है किसी को? और जी। इसकी जो बदल है वो उसी पर आएगी, उसी उसी की वजह से आएगी। और ये इसमुल मुशारन अलैह भी है। और आप जब भी ये इसमुल अशारा के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा उसके साथ
अल लगा हुआ होगा, यानी वो डेफिनेट होगा। ठीक है, ये मैंने आपकी रिवीजन करवाई है इसमें। अभी आगे आगे पढ़ लें। अब्बासुन लहू सबउन बनातिन, जी। अब्बास की 7 बेटियां हैं। अब ये देखें जी कैसे जुमला बना है। अब्बास सुन। अब्बासु लहू हाँ उसकी लहू। हाँ लहू उसकी सबा 7 बनातिन बेटियां हैं। जी। तो अब्बास सुन और लाहू जो है ना, ये एक चीज बन गई, ठीक है ना। ठीक है सर। एंड सब उ बनातिन, मुदाफ मुदाफ अलैह, यस सर। शिबहो जुमला खबर बन गई। समझ में आई। तो ये यस। भी, इसकी भी अगर हम इसकी इसकी एनालिसिस तो नहीं करेंगे अभी, लेकिन आपने खुद इसको याद रखना है कि कैसे जुमला कैसे बना है। जैसे हम नहीं कह देते बैठे बैठे बात करते हैं, तो ये जुमले जो हैं ये सब ऐसे ही हैं, बने बनाए हैं। तो वो कह जी। रहे हैं कि अब्बास जो है ना, जैसे हम ये कह दें कि जो जावेद भाई हैं, उन वो जो जावेदुन लाहू सब उ बनातिन, तो ऐसे एक जुमला बन गया। या आपकी कितनी हैं बिन्त जावेद भाई? वाहिद। एक। दो। वाहिद। तो हम कहेंगे वाहिद। इसका कोई जुमला बना दें। शहला आप बनाएं जल्दी जल्दी। जावेदुन लाहू, इसके आगे। वाहिद वाहिदतुन बिंतु। नो नो, बिनतुन वाहिदातुन ना बिनतुन आएगा। वाहिदतुन। अच्छा, बिंतु बेटी। सर। उसमें अदद बाद में वाहिद आएगा। बिन। हाँ, मदूद पहले आएगा। तो ये जो नंबर 1 और नंबर 2 है इसकी, मैंने ये शुरू में आपसे एक अर्ज की थी बात कि आपने वाहिद और जो मुसन्ना है ना, हम्म। दो, उनको गडमड नहीं होने देना इनके हम्म, साथ। जी। जो उसको गडमड कर गया ना, ये 3 से 10 तक, उसको फिर हम्म। हिंसों की गिनती समझ में ही नहीं आती। हम्म। तो इसलिए मैंने आपकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी है कि अब अगर ये कह दें कि शहला की एक बेटी है तो कैसे कहेंगे? प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपकी। शहानतुन नहीं, लहा। शहदतू। शहलत तू शहानतु हो जाएगा शहानतु ना। हाँ, लहा। 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 हाँ, जैसी, हाँ। सही सही। तो आगे आ जाएगा बिनतुन वाहिदतुन। बिनतुन वाहिद। वाहिदतुन। दोनों के लिए वही आएगा, वो वैसा ही रहेगा बिनतुन वाहिदतुन, मगर लाहू जो है वो लहा में चेंज हो जाएगा। तो फिर जो आके आपकी रिवीजन आने वाली है ना, उसमें ये सब कुछ आएगा। इसलिए मैं आपकी थोड़ी प्रैक्टिस, आपको थोड़ा जायका इसका दे रहा हूँ। तो इसके बाद किसने पढ़ना है नंबर 5 से प्लीज? अब मैंने फिर से चलिए। फी फी बैतिना तिस उ दजाजातिन, हमारे घर में 9 मुर्गियां हैं। माशाल्लाह। ठीक है जी। इसकी दजाजात की मुन्नस आमीन मुफरत? दज्जाजातुन। दजाजतुन। ठीक। ठीक है जी, नेक्स्ट वन। फिल नंबर जामियाती फिल जामियाती खम्सु कुल्लियातिन, जी। जामिया यानी यूनिवर्सिटी में 5 शोबे हैं। माशाल्लाह। ठीक। फिल मुस्तशफा अशरु तबीबातिन व अरबाउ मुमर्रिजातिन। हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर लेडी डॉक्टर्स हैं जी। और 4 नर्सेज हैं, लेडी नर्सेज। नर्सेज, मोनस नर्सेज, मेल फीमेल नर्सेज। फीमेल। ठीक हो गया। तो अगर ये कहना हो कि वहाँ अ, 8 डॉक्टर हैं और अमूमन तो हॉस्पिटल में नर्सें ज़्यादा होती हैं, डॉक्टर कम, मगर ये यहाँ जो उन्होंने डॉक्टर ज़्यादा बता दिए हैं ना। तो अगर हम ये कम कर दें और नर्सें बढ़ा दें, और फिर ये कह दें कि 8 फीमेल डॉक्टर हैं और 10 नर्सें हैं, तो कैसे कहेंगे? समानी तबीबातिन
आप और कितने क्या है? आठ। अशरु मुमर्रदातिन, अशरु मुमर्रदातिन। अशरु मुमर्रदातिन, ठीक, ठीक हो गया अपना आयशा, जी सर। ठीक है ना? जी सर। जी सर। नेक्स्ट वन, नंबर 8 प्लीज। तूबा साहिबा, अगर आपकी तबीयत बेहतर और पढ़ना चाहें। खालिदु लहू सलासा अबनाइन व अरबऊ बनात। खालिद की तीन तीन बेटे हैं और 4 बेटियां। 4 बेटियां, ये बा के ऊपर ना वो पता अरबऊ, है, भूल गए अच्छा, लिखना। अरबा बनाते। बनातुन, ये जैसे जैसे यहाँ है ना ऊपर जी जी। ऐसे है, ये देखें अरबाउ, यहाँ लगा हुआ है अरबऊ बनात। बनाती। अरबाउ। चलिए नंबर 9। जी, शाहीन पढ़ लें। ली खमसतुन इख्वतिन व सित्तु अखवातिन। मेरे 5 भाई और 6 बहनें। और 6 बहनें, ठीक, फी माशाल्लाह। तो आपके वैसे आपने अगर बताना हो हमें कि आपके कितने भाई हैं ली और कितनी बहनें? अखुन वाह वाहिदतुन वाहिदुन ली अखुन वाहिदुन व बहनें कितनी हैं? इस्नानुन। 2 इतना बहनें, सलासू सलासू। 3 नहीं, बहनें? दो नहीं नहीं, बहन। तीसरी तो शाइन खुद है। इस्नानुन ओवरऑल टोटल नतानुन इख्वात। चलिए आप इस तरीके से अपनी भी प्रैक्टिस कर ले, अपने बारे में आप अब आपको काफ़ी वोकेबलरी आ गई है, आप बता सकती हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है ना? नंबर 10। फी हाज़ल किताब अशरतु दुरूसिन। इस माशा, किताब में 10 अजबाक हैं। ठीक, तो आगे नंबर 11 भी कर लें फिर। लना अरबातो अमामिन व खमसु अम्मातिन। हमारे 4 चचा हैं और 5 फूफियाँ, फुप्पियाँ हैं। माशा, ठीक है जी। नंबर 12 कोई पढ़ ले। फी बलदी हमसु जामियातिन। यस, हमारे मुल्क में नहीं नहीं, 5, फिर कोशिश करें। सॉरी, फी फी बुनियादी, मेरे मुल्क जी मेरे जी मुल्क में जी, 5 यूनिवर्सिटीज हैं। माशाल्लाह। चलिए और किसी ने पढ़ना है, आगे पढ़ ले शैला, या आप कंप्लीट ही कर दें इसको। फी हाजत दरसी तमानी कलिमातिन जदीदतिन। ये माशाल्लाह, इस सबक में जी 8 नए जुमले हैं या कलमात हैं, वर्ड्स हैं, वर्ड्स 8 नए कलमात वर्ड्स हैं। इन जी जी इंदी तलातु मजल्लातिन। जी जी, मेरे पास 3 मैगजीन्स हैं। मैगजीन है, माशाल्लाह, ठीक है जी, ये भी हो गया। नंबर 3, इसके सवालात देने हैं आपने, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना उसके मुताबिक। तो वो कह रहे हैं कि आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द नंबर गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसका कर लें कुछ, आप में से कोई ट्राई करे। कम अख लका ली हाँ, ली सित्तातुन। सित्ततू हो हाँ जाएगा ना, सॉरी इजाफा है ना? सित्तातु
जी सित्ततु इख्वातिन इखवतिन, माशाल्लाह, दैट्स गुड। नंबर 2, नेक्स्ट वन, 5 कम करते जाएं। कम उफ्तन ली लका। खमसुन कम उख्तन लका, या ये लकी भी हो सकता है, लका के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए आ सकता है ना। दोनों ली दोनों की बहनें होती है ना। पी ली ली अ, ली खमसु अखवात अखवातिन। अखवातिन। हाँ, तो इसका कुलिया समझ लें आप, कैसे करना है इसको वो समझ लें। तो वो कह रहे हैं उख्तन 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 होता है ना, उसको मंसूब हो गया, आई मीन मंसूब हो गया उसकी तंजीज की वजह से। तो उख्त असल लफ्ज होता है उख्तन, हम्म, उसको उख्तन बना दिया। तो जी। अब इसमें देख लेना है पहले कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये मुअन्नस है। हाँ इस मतलब अब हमने के साथ देखना वो कि इसके साथ अदद वो लगेगा, अदद जो है वो क्या आएगा, मुदक्कर लगेगा। मुज़क्कर। और 5 को क्या कहते हैं मुज़क्कर में, खम्स खमसुन, ठीक है ना। खम्स। तो और हमें अब पता चल गया कि ये होगा खमसुन, और उख्तुन की जमा क्या होती है, अखबार। अखवातुन। अब अखबात हमने उसको मुदाफ और मुदाफ अलैह बनाना है, ये है इसकी सही टेक्निक जो मैं हम्म, आपको बता रहा हूँ। तो अब उसकी आपने टेक्निक समझ आ गई है। हमने कहना है कि खमसू मुदाफ बन गया, और अखवात जो है वो मुदाफ अलैह है, इसलिए वो मजरूर होगा, इसम मजरूर। तो खमसू अखवातिन, ठीक है जी। याद है हमने हमने पढ़ा था। ये नंबर 3 देखें, इसके ऊपर भी थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है नंबर 3 के लिए। ये देखें बकरा जो है ये अक्ल है गैर अक्ल। हाँ, गैर आकिल। गैर आकिल। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, अकल बड़ी या भैंस। लेकिन ये गाय है। ठीक है। ये गाय जो है ये अक्लमंद है, मतलब एनीवे। तो बका जैसे हमने जमा बनाई थी ना सय्यारतुन की, या मुअल्लिमतुन, तो बकरा की भी उसी उसी के ऊपर ही बनेगी जमा, हम्म, ठीक है ना। बकरात। असल में होगा बकरातुन, तो उसके जो फिर इस यहाँ बकरा तन लिखा गया है, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ अलिफ नहीं आ सकता। हम्म, याद है ना, जैसे उख्त जो है उसके साथ अलिफ लग गया है क्योंकि वो ओपन ता है। अखुन के साथ जब हमने उसको मंसूब किया तो अलिफ लग गया, ठीक है ना, मगर उसको हम पढ़ते नहीं हैं। बकरातुन के लिए अलिफ नहीं आएगा, ये मंसूब है, और बकरतन आ गया। ये मैं आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ, आगे आएगा ना इसलिए। तो कम बकरतन फिल हकली, हकल किसको कहते हैं, फील्ड को। खेत। फील्ड को, फील्ड। फार्म को, जहाँ खेत जहाँ फसल होती जी। है, उनके खाने की जगह। तो इसका तर्जमा क्या होगा, कितनी गाय हैं खेत अ, में। खेत में। खेत में कितनी गायें हैं, ठीक है जी। वो कह रहे हैं 10 हैं वहाँ। तो अब वो उसी तरीके पर आप कर सकते हैं। हम्म, आप ये भी कह सकते हैं फिल हकली, इससे शुरू शुरू कर सकते हैं जुमला फिल हकली। और ये भी कह सकते हैं फी, दोनों कह हम्म, सकते हैं आप। फिर अगर इसका तो जवाब आएगा तो ये आएगा कि फिल हकली अशरु बकरातिन। हाँ, ये आप स्टेप स्टेप बाय स्टेप कर लेना। ये जो है मोनस है या मुजक्कर है, ये मोनस है, ठीक है। बकारात उनकी जमा क्या बनेगी, बकरातुन। बकारातुन। इस तरह आप लिख के ना करेंगे ना, आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो अब इसके साथ जो हिंसा आएगा, अदद आएगा, वो मुजक्कर होगा या मोनस, मुजक्कर। मुजक्कर। और वो होता है अशर। अशरू, ठीक है। तो वो हो जाएगा अशरू बकरातिन, हम्म। ठीक है भाई। सबको समझ आ रही है ना, एवरीबॉडी विद मी। यस यस सर। सर। जी सर। ठीक, माशाल्लाह। तो नंबर 4 देख लें, ये भी बहुत आसान है। कोई कर ले इसको।
सर मैं करती फिर हूँ। हम रोकेंगे कम इंशाल्लाह। तालिबातन जदीदतन फिल फसली, जी जमात में कितनी नई तालबात हैं? जी फिल फसली तिस इन तालिबातिन जदीदतुन जदीदत जदादत जदायादतिन। कोई कर दे इसको क्या कहा, कोई और भी कोशिश करे ना, उनको भी समझ आ जाएगी। सही फिल कहा या फिल फसली अ, तिस्उन तिस उन क्यों तालिबातन कह रहे हैं आप? तिसओ तिस्कू तिसु तिसु बन जाएगा ना। तिसु समझने के लिए तालिबातन सही है तिस उन। और तालिब, तालिबा की जमा क्या तालिबात होती है? तालिबात तालिबात। और जुदुदुन जदीद उनकी जद जदीदत उन क्या होगी? जुदुद जुदुदुन। जुदोदुन। ये उसकी नात बन जाएगी। तो फिर सही जुमला क्या होगा, पूरा जुमला? फिल फसली तिस्उ तालिबातुन जुदुदुन हाँ, फिर कहें, थोड़ी सी फिल गलती है। का फिर तिस्उ फसली तिस्उ तालिबातुन तालिबात जो मुदाफ अलैह है। तालिबातिन तालिबातन तालिबातिन तालिबातिन तो तालिबातिन। होगा ना, तिन होगा तालिबात ना, क्योंकि वो जुदुदुन लय है, वो मजाफ लय है, सर मजरूर हो जाएगा। जुदुदुन क्यों आ रहा है, जदीदा तिन नहीं आएगा? जुदुदिन जदीद उनकी जमा दोनों के लिए क्या आती है, आयशा बताएंगी। आ, दोनों के लिए जुदुदुन ही होती है। लेकिन दोनों के लिए वही जुदुदुन आता है। सर हमने ऊपर भी अभी पढ़ा कलिमातिन जदीदतिन। कहाँ? सर इसी से ऊपर वाले इसी पेज के ऊपर 13 नंबर जब हमने पढ़ा फी हाज़त दरसी समानी कलिमातिन जदीदतिन। कलिमातिन, ये कलमे की जमा है, और वो हम तालिबातिन इसमें नहीं जाए, इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। हाँ ये ये जमा सही, ये कह रही है ना, आयशा कह रही है कि यही मैं इसके ऊपर आपको समझा आपने, रहा हूँ, बात पे तवज्जो दें। इसको आपने जी खुद सर। प्रैक्टिस करनी है। नंबर 13 की बात कर रही हैं ना आप? जी सर। ये देखें, नंबर 13 है ना काली। अब मुझे आपने ये बताना है कि इसकी वाहद क्या है। कलमा कलिमा कलीमतुन। कलिमातुन कलिमातुन। ठीक है। और यहाँ ठीक है ये सर। ये, ये क्या फिर, अब उसकी जमा जो है ये क्या है, ये जमा मकसूर है या सर मकसूर है। नहीं? नहीं मकसूर नहीं है। नहीं मकसूर नहीं है, वो है सालिम है। सालम सालिम मोनस। और जदीद जो है वो यहाँ इसलिए उसके साथ जदीदा तो ना जदीदा आएगा आ गया, क्योंकि वो सही उसके सही। मुताबिक आएगा। ये मोनस है, ये भी मोनस रहेगा। अब नीचे चलें। अच्छा ये बात वजाहत होगी आपकी। ये जी होगा सर, हो आपके गया। साथ, ऐसा होता रहेगा। और जी फिर सर। इसको आप जब समझ जाएंगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो जदीदतन आया है, तालिबातन, ये दोनों क्या है, मोनस है, ये भी मोनस है। जी। दोनों मंसूब हैं, दोनों मंसूब हैं, क्योंकि ये नात मनूत हैं। ठीक है। अब जब हमने इसकी जमा बनानी है जो तो वो दोनों में कोई, तालिबात, उसकी जमा बन जाएगी, जमा सालम है। और जदीद की जो है जमा, इस हालत में क्या जुदुदुन। होगा, जुदुदुन। क्योंकि जदीद हम्म। है, इस हालत में क्या होगा, जमा अल मकसूर, जी। अल जमल मकसूर। तो वो उस हालत में आएगा, जुदुदुन आएगा। जुदुद, क्योंकि ये उसकी नात है तालिबातिन की, तो वो क्या बन जाएगा, जुदुदिन। जो दो दिन दोनों ही वो, हाँ, तो दोनों दोनों के नीचे फिर कसरतैन आएंगे। ठीक है भाई। ठीक है, जी माशाल्लाह, सर। खुशी हो रही है, आप गौर कर रहे हैं और आप बातों को जी समझने सर। की कोशिश कर रहे हैं। मगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट अब ज़्यादा हो गया ना, इसलिए आपके जहन मिक्स हो गए मिक्स हो रहा कभी है। कभी।
हाँ, जी और फिर ये है कि जो ज़्यादा इसको लिख कर प्रैक्टिस करेगा उसको जल्दी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो हम यहाँ पर रोकते हैं फिर, ठीक है ना? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फी अमानिल करीम। जज़ाकल्लाह सर। सदक़ल्लाहुल इंशाअल्लाह तबारक ताला शुक्रन। हमारे अमल में दे अल्लाह ताला, हमारे अमल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो हाँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात करेंगे।